বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দার ফজিলাতে আইম্মায়ে দ্বীনে মুস্তাহিদিন, মুস্তাহিদ ইমামদের ফজিলত সম্পর্কে। ইমামানে কে করদন ইজতিহাদ, রহমতে হক বরওয়ানে জুমলাবাদ। বু হানিফা বুদ ইমামে বাসফা, আসিরাজে উম্মতানে মুস্তফা। बाद फजले हक करीने जाने ऊ, शाद बद अरवाह शागिर्दाने ऊ। साहिब अशबू यूसुफे काजी शुदा, वज मोहम्मद जुल्मिनन राजी शुदा। शाफी इदरीस मालिक बाजुफार, यफ्तजी शादीन अहमद जीबुफार। अहमद हम्बल के बुद मर्द हाक, दर हमा चीज अज हमा बुर्दा सबक। रूह शादर सदर जन्नत शादबाद, कसर दी अज इल्म शाबाद बाद। रूह शादर सदर जन्नत शादबाद, कसर दी अज इल्म शाबाद बाद।